Hajde da razgovaramo o Afganistanu. Događajima nakon povlačenja američkih trupa i talibanskog preuzimanja vlasti. Građani su očajnički pokušavali pobjeći. Strahovalo se za sudbinu onih koji ne uspiju. I postavljalo se mnogo pitanja o tome kako će izgledati život pod vlašću Talibana. Svjedočili smo demonstracijama, bombardovanjima. Ekonomija je doživjela kolaps, a građani se bore za opstanak. This is a countdown to catastrophe. Talibani su na vlasti već 100 dana. U tih 100 dana bilo je potrebno odgonetnuti kako voditi državu s gotovo 40 miliona stanovnika. Dakle, ako niste pratili situaciju, evo šta se događa. Krenimo od toga da su gotovo svi građani Afganistana, njih 95%, suočeni s nestašicom hrane. Približno polovini stanovništva prijeti glad. Riječ je o 23 miliona ljudi, uključujući i 3 miliona djece mlađe od 5 godina. از گشنگی اشتکای خودم میفروشین. وضعیت مردم بسیار خراب است. حتی نان خوردنش برای شب نداره که بخوره. It's the worst hunger crisis ever, and when you combine that with freezing winter conditions, you've got catastrophe. Siromaštvo, glad i oštre zime nisu ništa novo u Afganistanu, ali u ovom trenutku dvije stvari pogoršavaju krizu s glađu. Prva je neviđena suša. Druga je teška ekonomska situacija. The whole financial system collapsed. Our assets were frozen. Aid money was cut. Nakon što su Talibani preuzeli vlast, Sjedinjene Američke Države su zamrznule više od 9 milijardi dolara afganistanske imovine. U suštini je riječ o gotovini i dionicama u SAD-u. Istovremeno je smanjena i strana finansijska pomoć, gotovo preko noći. Važno je znati da su međunarodni donatori finansirali 75% budžeta prethodne vlade, a tog novca jednostavno više nema. The economy of Afghanistan was completely artificial. It revolved around aid. And to see that on day one, the aid, the assets, the loans, everything gets cut. How are you going to survive? نو موږ به څنګه وکولای شو چې خارجي منابع بند شي او خارجي سازمانونه د خپل مرستې قطع کړي. SAD i ostali ne želi da Talibani dođu do ovog novca, ali to je potpuno osakatilo ekonomiju. Među najvećim problemima je ogromna nestašica gotovine u državi koja počiva na njoj. U bankama je nema dovoljno, pa su isplate limitirane. Osim toga, tu su i stalna poskupljenja, naročito uvezenih proizvoda, poput goriva, jer je domaća valuta, Afgani, znatno oslabila u odnosu na dolar. Od državnih službenika do građevinskih radnika, ljudi jednostavno ostaju neplaćeni. Nešta da se khas natije nešta, vole će jau akaunduna tul bandi, bankuna bandi, mašat ra bandi tabdi, $200 वर्की या $200 बस मालाका में शरकत पूरी मिल रही है. For a country that had a budget of 11 billion in 2019 and now having literally nothing, it's a humanitarian crisis and we can't be numb to the situation, no matter who's in power. Nijedna država nije zvanično priznala talibansku vladu, ali ova izolacija pogađa i afganistanski narod. U Afganistanu su i dalje prisutni UN kao i druge međunarodne organizacije za pomoć, koje dostavljaju hranu i ostale potrepštine. Trenutno su glavni izvor pomoći afganistanskom narodu. Međutim, Afganistanu treba mnogo više od hitne humanitarne pomoći. Mora biti u stanju trgovati poput svih drugih zemalja. Whether anyone likes it or not, the Taliban are the reality of the country right now. And if you say that you care about the people of Afghanistan, then you need to deal with the people who are the leaders now. A ko su te vođe? To su čelnici privremene vlade, sastavljene isključivo od visoko rangiranih članova talibanskog pokreta. Muhamed Hasan Akund, vršilac je dužnosti premijera i nalazi se na UN-ovom popisu osoba pod sankcijama.
Sirajudin Hakani, kojeg je SAD proglasio teroristom, ministar je unutrašnjih poslova, i Muhamed Jakub, sin osnivača talibanskog pokreta koji je imenovan za ministra odbrane. Tu je i talibanski vrhovni vođa, Hibatullah Akhundzada, vrhovni autoritet ove grupe koji se rijetko pojavljuje u javnosti. Zapravo, nije sasvim jasno ko je preuzeo glavnu odgovornost, ni kakvi su im planovi. We don't know who is playing the shots. Nobody knows who plays the shots. They are unable to communicate what exactly they are up to and what exactly are their plans. So far it has been 100 days, and what is economic policy of the Taliban? How they are addressing the poverty, unemployment. The Taliban do not have experience or funding or personnel to deliver sophisticated government services. Osim toga, ne zna se tačno kakvi su novi društveni kodeksi, pa su mnogi bili zabrinuti zbog toga kada su Talibani došli na vlast. Rukovodstvo je poručilo da će ljudska prava biti zaštićena u skladu s islamskim zakonom ili barem u skladu s njihovim shvatanjem tog zakona. That is our vision for a future Afghanistan, where we are an open society, a diverse society, where people have freedom of movement, freedom of expression, and all the other rights that Islam has given to every single individual. Problem je u tome što nisu precizirali šta to podrazumijeva. Vidimo samo kakva je situacija na terenu, a ona je dosta zamršena. What they're saying at the top isn't reaching the bottom. They said dress how you want, do what you want, go about your life, we're not going to get in your way. But there have been several instances where they do actually come at you, and sometimes they're violent with it, and sometimes it's just a verbal confrontation. For certain areas, now they are cautious of how to present themselves, and probably in certain areas they have softened their attitude, but that does not indicate any departure from the core fundamental principles of their ideology. Talibanski zvaničnici su u Heratu pogubili 4 navodna otmičara, a njihova su obješena tijela izložili na glavnom gradskom trgu. Pretučena su i 2 novinara zbog izvještavanja o protestima koje su predvodile žene. A kakav je odnos prema ženama? Slobodno možemo reći da se u mnogome promijenio. Ministarstvo za ženska pitanja postalo je ministarstvo za promovisanje vrlina i sprečavanje poroka. Humanitarnim radnicama zabranjen je rad u više od 30 provincija. Žene se uglavnom vraćaju na univerzitete, ali moraju studirati odvojeno od muškaraca. Women can continue their university studies, but access has been widely restricted. Now the confusion is, who is it restricted by? The Taliban, family members, or the individuals afraid to be active in society? Because from my own organization, Her Afghanistan, I have samples of all 3. Situacija je još neizvjesnija kada je riječ o tinejdžerkama. U većini provincija nije im dozvoljen povratak u školu. Talibani tvrde da je ovo privremena odluka, ali postoji određena sumnja u istinitost tih navoda. The first time when the Taliban came, they did not say that schools are going to be closed for girls. They didn't. Their excuses were exactly the same excuse as now. Wait, we will fix it for you. And the women of Afghanistan waited 6 years and it never got fixed. So you see, there is no trust. Dobro, a šta je s pitanjem sigurnosti? Jer Talibani su kazali da ga mogu riješiti. That was the one thing that they kept hyping themselves up about. You know, they're like, when we come, peace will be here, violence will end, bombings will stop. Ali nisu uspjeli ispuniti ova obećanja, jer je ogranak Kisila, grupa poznata kao ISKP, pojačala napade nakon što su Talibani preuzeli vlast. Na međunarodnom aerodromu u Kabulu izvršen je samoubilački napad, u kojem je stradalo više od 180 osoba. U napadu na vojnu bolnicu poginulo je 25 ljudi. ISKP je preuzeo odgovornost za najmanje 2 napada na šiitske džamije, u kojima su stradali deseci građana. Prisjetite se da su nedavno Talibani izvodili napade, stoga je ovakva zamjena uloga ogroman izazov za novu vladu. On the one hand, you have to deal with this armed group that's doing all the kinds of things you used to do, and then on the other, you have to figure out how to, at the very least, try and operate better than this former corrupt government that you were fighting all along. And they haven't been able to really succeed in either metric. Talibani tvrde da je rano za predviđanja. Rome was not built in a day.
What we are asking is for time. Stvar je u tome da Afganistanci trenutno nemaju vremena. U pitanju su njihovi životi. Nakon 100 dana talibanske vlasti još mnoga pitanja o budućnosti Afganistana čekaju na odgovor. Na neka moraju odgovoriti Talibani, a na mnoštvo drugih odgovor moraju naći SAD i međunarodna zajednica. Ako želite saznati više o ovoj temi, pritisnite ovdje i pogledajte emisiju o tome kako su Talibani zauzeli Kabul. Svakako se pretplatite i na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni naše sljedeće izdanje.